So shoutout par, gwapo maging panahon ron par no, way init, linaw ug tinaw kayo amo ang dagat. So akong gibuhat par, gitawag na ko ako mga igagaw par kung si tirada na mo ron. Matik dayon par na malit dayon migsaging pipino ug naghatag pa yung mangga si Lods. Diyan dira par niya nagbami pa yung dayon mi par kana mo ni tirada so tuba na lay kulang na parmatik dayon par na malit din migtuba sa akong lulo par maadbot lang mi diri kani mga igagawa ni batiman ina loha kana mga naungal o kana madto lami di si mga kuan lo mapalit nagtuba bitaw lami kay pure kay tuba diri sa dalisay sa akong lolo par mo na akong lola par o di ba mga gwapa-gwapo mig malahi par tungod sa ilaha par galasgaw so special kayo ni natuba par no kay kuan din ni bahalina par kay si Lolo mismo ang nagtimpla par so dili na kay mi mahago igo na lang na magtanaw si Madil tanawa lami na lo hasta lamiya oy mo tapasi day ta kay para masugdan ni natog shot kay basig bawion pa ng lulo ba kay ana biyang kantaw kabilin-bilina ng lolo wag nang uminom ng serbesa matik na gaksun day na kay live kay maura man natong gaksun god dili men tagik naa ka diri kay ikaw kung gaksunon tana. So gamit jud kay ni sakyanan sa pinakadato na kay gagaw na si Vincent no kay gusto na mong palit og bahalina or tuba par matik din para sa ada din na para andam na siya mo serbisyo para sa tuba par ridanda din na kay nagdali pud mig uli par kay kaning pamilyahan ni ganiya ra ni nagpaabot kay no mo na kay nagtuba pagana nako araw tuba o happy na dayon gina siya par diba siya sayaw dayon kinakita siya tuba par gusto siya magigit-igit par unsa pay dugayan par ato na nang imikos-mikos ang tuba par turao nahimot lang jud ko driya par kay kadugayan ako mikos-mikos aning tuba par nalibog ko kung tuba ba ni bahalina or unleaded muram ni unleaded gas among ginom par glass gaway tinakos pagyud tulogis daw ang takos par ana mag-shot diriya para maiba ba dili na naipit si takos na so unang shot para kay Rumi tanawang nao nga agalas gaway murag lami jud kayo ba oo lami kay na par doubt lang jud na kung naong ayaw lang jud pansin na kung naong pero lami kay na shot par mura ka nag-shot og kuan kanang wine good wine na coconut wine diba ay ibikos-mikos sa po dayo na par tapos tulo ka takos sa po na panmatik na par kay tulo jis mo ng takos diriya par tulo ka jis matik na sa kung igagaw din na pinakadato kay tanan-tanan kalibutan par o shot gaw imuha na gaw ibikos-mikos sa po nato na par kay sunod basi ganahan ka mag-shot ba tanawa shot ka ning unleaded par dolit pa na ko na unleaded na imasa ko mag-ihaw na ka ba. So mo ni mga naong nga kusog kay manginom mic to ba paro. So mailhan ni mo ni Dre ugma par ko kinsa to dili ka juti dili ka bangon ugma kay nakaigit-igit tungod sa tuba. Pero bitaw par paminaw na ko dili na tungod sa tuba katungod na silang kagikaon sige ra usap-usap so nangita mi unsa na poy pulutan na nila so naka-decide ako igagaw na pinakadato kay tanan-tanan kalibutan na mamukot mao na par nagkuha din siya pukot sila ang balay par amo din nagisit up par matik dayon par kay unsa pa man namo ipapulutan na nila kay murag paspas man kay sila mupulutan kaysa sa shot par kulang pang isa ka galon na tuba ba kung buto na naon glass gawa jud ni so unsa pay dugayan para ato na nang itaan ang pukot dira par so tara par sabay ko para wa nagyuko na paro ana nakahawad mamukot par after na par ibilin sa nang pukot dira kay kaniya mong kuha na kinasun kay unsa man na siya par ato sa nang isugba par diba dagko kay nano pero gagmay kay nagunod par so samtang nagtaan manggod mi ganiha pa napoy nanguha og ingana par so automatic na par halingan dayon na sa kung igagaw na kuan par at chop mo ay sa kung pagmangkon din ako na par tanawa ra gud diriya par after mo ginaling-haling diya par amo na dayon nang gisugba pa tanawa dali tawa ra gud natingala lang ko diriya par kay kadugayan og sinugba kanina manoy na pagod. Pero bitaw par ang kaayos lang diriya sa mong dapit par di na may mangitag uling o kinahanglan og uling par ang kahoy lang sa palibot maora na ang kailangan namo par para magsugba par so ato sa baliko nato ang gipukot par kung sa nangitabo so mo to par no amo ra gitaan ang pukot diri par
So sa pagtaan na mo par matik dayon para naa dayon minakuha na bugaong paro tanawa oh buyag-buyag po na isda no ingana mo na pinakauna na mong kuha par so iya dayon ang i-check par iya dayon ang kuha og dali tapos iya pa nang lamutakon par kung lami bagyod oh ingana na maglamutak og isda para pero bitaw par iya nang gipaak para mamatay ba para di na makatakas ambak pa na so magkisaw-kisaw man gyapon so iya nang dukdukon para na ba mindset ba di mangyapon na matabang par kay bubo man gani ako pag umangkon par may ganito the rescue di ako pinakadato kay tanan kalibutan tangkugo na day par ibali ran tangkugo par matik na dayon so padayon ni panguha og isda par nang harvest mi sa mga isda diri sa dagat par kay amo ra man ang gitaan ng pukot par apa sabot anang taan par kuwa pa kasabot par amo ra nang gipundo pa straight ang pukot par ug maghulat na lang dayon mi sa isda nga musugat par ana na par matik na par ang kanindot lang diri sa mong dapit par kay kumahutdan mi pulutan par wala mi pulutan wala pa jud mi kwarta par naaman mi pukot par igo lang mi mamukot diri par fresh pa kay isda par libre pa gyud na tapos lami kay nakaunan par kay hinaguan gud nimo di ba lami kay na basay hinaguan nimo par wala kay kwarta nagigamit par kay libre na tanan par gikan sa dagat so ingana daw pagkuha para matik na par tanawa mong kuha tanan par di ba ubay-ubay po ano mo nakuha par tanawan Gikan mo dito kaon gid. diba naka-ready na par para sugbawon niyo ay lahi day kanina sugbawon ready na par sugbawon na siya par. So after na hinluan ng nabutangan ng mga season ng ang isda par matik na par diretso na nato na sugba par unsa pa may dugayan par kay kutoy na pud kay tiyan balami kay magsima-sima na pug isda ba no nindot kay mig trip pagigagaw par kay kung wala may kwarta par tuba ray tirada par okay na nasa mga tapos mamukot lang ginagmay makakuha pa jud dinagko ala ba ko matsambahan di ba ana mga trip sa igagaw par so kay naabta mi gabi diri pa sa muang trip par among gibuhat pa nagvon par may papaway lamog par pwede kayo na diriya sa mua par basta wala mo suko silingan bitaw par magbuntar lang ka par manghuwa lang ka kaw sa kilid ayaw la apiliguma par kay baho kay na o di ba busog kay na si Tutski kay murag siya nakahurot sa kwan isa ka galon na tuba mao na tirada na moron duay na lang shot awa daot ang laongoy pero bitaw par nabtan mi gabi diriya par kay gisulit na lang po namong panagtapok na mo mga igagaw par kay talagsaon na lang kay magtapok-tapok par tungod sa kabisi sa uban dato na kayo ang gitaan ni nagpabilin gyapong uyamot way pulos ingana ba sila kay dato na kayo so kita ni par pabili pahiubos gyapon tani par may pag-isyata to nagtanduay dugaya siya ti tagay be pero bitaw pa samtang siya shati par nagtaan pamangyapon namang pukot par nagyapon ma-harvest par so unlimited namang pulutan riya par di ka ma-worry par kay as long as nakaptaan namang pukot dito par naadyo kay makuha na isda na par bisan pag ginagmay tapos panggabi pa jud par manggawas pa diyan alimango par para sana pero kana isa lang mo nakuha par kay among pukot par dili siya pang alimango par panggisaw siya na isda par so matik na par panggisaw lang tsambahan na to alimango par so thankful jud kay ko ani panahon na par no kay tungod sa nakauban ug nakabanding jud kay nako ako may gagaw par natalagsaon na lang kay nako makabanding par kay tungod sa kabisi silang life par so maura to par sunod na pod bye bye sunod na pod bye bye.